बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत गहमा गहमी है और सबसे पहले 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो। और ये दिन जो है इस बात की याद दिलाता है कि पाकिस्तान के दुश्मन के जो नापाक इरादे थे वो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने उनको खाक में मिलाया। आज भी दुश्मनों के नापाक इरादे भी हैं, अज़ाइम भी हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम जिस तरह दहशतगर्दी से निमट रही है, लड़ रही है, वो अपनी मिसाल आप है। और अल्लाह करे कि हम अपने दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। इस बात के साथ आज चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम है। खान साहब जो हैं वो कराची पहुँच गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत देर से पहुँचे हैं, बहुत पहले जाना चाहिए था। 2013 के अंदर जो इंतखाबात थे उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और ये कहा गया कि उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब को जो गुस्सा था वो भी इसी बुनियाद के ऊपर था कि पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पर एक चैलेंज बन के एमकेएम के सामने आ गई। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, खान साहब ना वहाँ गए और ना ही उन्होंने सिंध का दौरा किया, ना ही बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो की। और एक पोटेंशियल पार्टी जो थी, जिसका एक पोटेंशियल सूबा था, वहाँ पर खान साहब नहीं गए, ना गरजे वहाँ पे, ना बरसे वहाँ पे, और महरूम रहे उनके जो वोटर्स थे, उनके जो सिंपथाइजर्स थे और उनके जो चाहने वाले थे। ऐसा क्यों हुआ, ये इस पे बात करने की जरूरत है। और आज का जलसा कितना सिग्निफिकेंट है, क्या इस वक्त जबकि मुत्तहिदा को बहुत ज्यादा हमदर्दियां मिल रही हैं, मुत्तहिदा अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश कर रही है, लंदन से कता ताल्लुक कर रही है, अपने कायद से, बानी से बिल्कुल अलग हो चुकी है, उस वक्त खान साहब कितनी सिंपथीज जो है इस शहर से ले पाएंगे? और क्या अब सब जो है वो कराची के वोट बैंक पे लड़ेंगे? और ये वही लड़ाई है जो खान साहब आज लड़ने के लिए गए हैं, या इसके अलावा कुछ और है? दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि रेफरेंसेस जाहिर है कि कल स्पीकर ने भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को मोहलत दे दी है, लेकिन खान साहब को मोहलत नहीं दी। और ये कहा है उनको कि 28 तक उनके सामने पेश किया जाए। हैरत की बात ये कि ये स्पीकर का रेफरेंस नहीं है, इसमें नहीं बुलाया गया, बल्कि उनको बुलाया गया है अब एक और जो लॉयर हैं ढिल्लू साहब, उनकी पिटीशन या उनकी दरखास्त के ऊपर कि आपने अपने जो गोशवारे हैं वो दुरुस्त जमा नहीं करवाए, लिहाजा आपको अपनी पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। कल का जो इकदाम था स्पीकर साहब का, जो आज इलेक्शन कमीशन का इकदाम है, ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लड़ाई के मूड में है और बहुत सख्त लड़ेगी। इस पर बात करेंगे। और कराची ऑपरेशन को भी आज 3 साल मुकम्मल हो गए। एक गैलप सर्वे आया है जिसमें 76% पाकिस्तानी या कराची में रहने वाले जो हैं वो इस ऑपरेशन से बहुत मुतमईन है। इस पर बात करेंगे। कराची आपको दोबारा लिए चलते हैं। खान साहब ने आज जब वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या बातें की हैं, क्योंकि ज्यादा मौजू यही रहेगा, वो जरा सुनिएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा। मुर्दाबाद, पाकिस्तान को तकसीम होना चाहिए। जो उसने नफरत इजहार की है पाकिस्तान के लिए, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। रॉ के साथ मिलकर इसने डिस्टेबलाइज किया कराची और कराची को नुकसान पहुंचाया है। अगर कोई अक्लकांदा हुक्मरानों में बैठा ये सोच रहा है कि इमरान खान और जंगीर तरीन नाअहल होंगे तो ये असम्बलियों में बैठे रहेंगे, ये इनका ख्याल है। पनामा लीक्स, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब ने इस कट्टे को खोल दिया है और ये कट्टा खुल गया और इनको टक्कर मारे ही मारे हैं। और मुझे नजर आता है कि जो मुझे ताना देते थे कि ये 2016 नहीं जी 2018 है, 2016 में कट्टी कट्टा निकल आएगा इंशाल्लाह। जो कुछ भी होना है दोनों शरीफों में से एक शरीफ ने जाना है। दोनों शरीफों में से एक शरीफ ने जाना है। और कल शेख साहब ने दावत दी थी फौज को भी, चीफ जस्टिस को भी, कि कोई भी आईनी तरीका निकालें कि ये हुकूमत रुखसत हो। वो क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया सर। सलमान मुजाहिद बलोच साहब एमकेएम के सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। और उज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन है सूबाई असेंबली की, वो भी थोड़ी देर में हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। ये आज मैं इससे पहले कि बाज़ाब्ता अपने मौजू पे आऊँ, शफकत साहब आज आपने ख्वाजा साहब से लड़ाई कर ली, आपके दोस्त भी हैं, आपके क्लास फेलो भी रहे हैं असेंबली के अंदर, तो क्या हुआ सर आज? आसमा, अगर आप इजाज़त दें तो उससे पहले मैं एक बात कर लूँ, फिर हम ख्वाजा आसिफ की कारस्तानियों के बारे में बात कर लेंगे। आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर 1965 से हमारे लिए एक बड़ा मोहतरम दिन है। लेकिन
آج پچھلے چند سالوں میں جو چیلنج پاکستان کو درپیش ہیں اور جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے، فوجیوں نے، پولیس والوں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو باقی لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، عوام نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس دن کی جو سگنیفیکنس ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں تشکر کہہ لیں، تحسین کہہ لیں، ہمیں جو بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آسما یہ کہنا آسان ہے لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے گولی کھانا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. درست بات. تو جن لوگوں نے خون اپنے گولیاں کھائی ہیں، خون کا عطیہ دیا ہے، جانے کا نذرانہ پیش کیا ہے، میرا خیال ہے ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ ہوں وہ کم ہے. بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں سر. تو ایک تو خیر یہ میں نے کہنا تھا. دوسرا خواجہ صاحب کا میں بہت پرانی ہماری جان پہچان ہے، دوستی ہے، اتنی پرانی ہے کہ میرا خیال ہے 50 سال سے زیادہ ہو گئے. 64 میں ہم 40 سال 64 سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں میرا خیال کتنے سال ہو گئے. خواجہ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی وہ جو ہے نا دائرہ ان کے نہیں رہتا، اور وہ دائرے میں سے باہر آ کے جو بھی ان کے منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں. جب ہم کسی زمانے میں بہت قریب ہوتے تھے تو میں اس کو کہتا تھا کہ اگر تم تھوڑا سا اپنا الفاظ پہ قابو پا لو نا تو تمہیں لوگ زیادہ سنجیدگی سے لیں گے. مطلب کہ باقی وہ ٹائیاں، سوٹ، یہ وہ ٹھیک ہے لیکن الفاظ میں سنجیدگی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے کچھ غلط بیانیاں کی جس کے بارے میں نے کہا، مثلا ایک انہوں نے کہا کہ تنخواہیں انہوں نے لیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنی تنخواہیں جب ہم اسمبلی سے باہر تھے، جب ہم واپس آئے، جب ہمیں تنخواہیں ملی تو ہم نے چیک کاٹ کے اسپیکر کو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں وہ پیسے دے دیے جو سیلاب زدگان کے لیے تھا، سیلاب زدگان کے لیے دیے. اور اس میں سے کوئی ایک جتنا پیریڈ ہم باہر تھے اس پیریڈ کا کوئی پیسہ ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا. لیکن یہ تو ان کا غصہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہے نا. اب تو یہ دیکھیں ریفرنسز بھی آ گئے اور وہ بھیج دیے آگے. دیکھیں نا، مجھے یاد صادق صاحب پہ بھی حیرانی ہوئی کیونکہ بڑے نارملی بڑے وہ سمجھدار آدمی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا کیونکہ انہوں نے اگر وہ 30 دن انتظار کرتے تو آٹومیٹکلی یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن انہوں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا عمران خان. ظاہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کا جائے وہاں پہ ریفرنس، اور وہ انہوں نے مسترد کر دیا. چلا تو پھر بھی جائے گا، ہم اپریل میں جائیں گے، کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائے گا. لیکن انہوں نے اس سے جو ظاہر کیا کہ وہ کتنے پارٹیزن ہیں، یعنی کتنے وہ ایک غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ جانبدار. اچھا، اس پہ میں بات کروں گی، لیکن ابھی تو کراچی بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان صاحب، آج آپ کے یہاں وہاں پہ بہت بڑا جلسہ خان صاحب کا ہے اور نشتر پارک میں ہے، بہت بڑا پارک ہے. میری اطلاع کے مطابق 20-25 ہزار آدمی وہاں پہ آ سکتا ہے. آج لگتا ہے کہ وہ بھر جائے گا پورا. آپ کی کیا سنوائی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ آسما، شفقت صاحب کو اور مہمانوں کو، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں، سب سے پہلے وہی بات، 6 ستمبر آج ہمارا یوم دفاع. میں تو اسے پوری قوم کو مبارکباد بھی دوں گا. ہماری شاندار فتح ہوئی تھی، ہماری افواج پاکستان کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، گو کہ مسلح افواج نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس کو تسخیر کیا اور دشمن کے دانت کٹھے کیے. اور جو ہمارے سیویلین نے جو قربانیاں دیں سیالکوٹ بارڈر پہ، جو بم باندھ کے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، تو یہ بھی ایک ایسا تاریخ کا کارنامہ ہے جو ہم نے نہ کہیں سنا نہ کہیں دیکھا. پھر ایم عالم صاحب کو ہمیں یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ود ان اے منٹ 4-5 طیارے ان کے انڈیا کی گرا دیے. تو اس کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے. اور جتنا ذیل انجیز سے، جتنا جوش و خروش سے آج منایا جا رہا ہے، تو اس پہ مبارکباد. دوسرا آپ نے بات کی جلسے کی کراچی کے، بالکل ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، یہ مذہبی جماعت کا کہ آئے وہ سیاست کرے. کراچی میں سب کا اسٹیک ہے، کراچی میں تمام پولیٹیکل انٹائٹی ہیں، سب کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں، بالکل. ہم نے تو پہلے بھی ویلکم کیا، بلکہ پہلے تو ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، سپورٹ بھی کیا ہے. فیسیلیٹیٹر رہے ہیں. لیکن خان صاحب آج آئیں، جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ 2013 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں کیسے کیا یہ؟ میں ذرا بات مکمل کروں. 2013 کے الیکشن میں اچھا خاصا ووٹ پڑا تھا، اور وہ ووٹ ان ریئیکشن آف ایم کیو ایم تھا، لیکن اس کے بعد اس کے مینٹین نہیں کر پائے. پھر NA2
246 का इलेक्शन हुआ, उसमें आपने नतीजा देखा, ज़मानत भी ज़ब्त हुई। उसके बाद असल में खान साहब का ये है, और इनकी जो कराची की लीडरशिप है, यासीन की लीडरशिप, वो आवाम से राब्ते में नहीं है, वहाँ पर वोटर से राब्ते में, तो वोटर मायूस है उनका। आज खान साहब आए, खुशाइन बात है। नश्तर पार्क शायद आपने देखा नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा पार्क नहीं है वो, मैंने देखा है। 20,000 तकरीबन 20,000 की गुंजाइश है। और जो अभी व्यू, एरियल व्यू जो आए अभी टीवी पे, शायद 15,000 या 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। बहरहाल ये तो बताएगा आने वाला, अभी 2-3 घंटों में पता चल जाएगा भरता है क्या होता है। लेकिन हम वेलकम करते हैं मूव को। अगर कराची की आवाम के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, कराची के शहरियों के लिए कोई बात है, कोई काम करना चाहते हैं, कोई मंशूर है, तो बिल्कुल करें। शफकत साहब ने सपोर्ट की बात की, तो मैं इन्हें याद दिलाऊं मज़ार कायद के सामने वाला जलसा जो बाग जना में हुआ था, उसमें 25 दिसंबर इमरान खान साहब ने खुद शुक्रिया अदा किया था हमारे बानी का और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, तो भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया ये था कि बम नहीं मारे उन्होंने। अच्छा चले, फिर भी सपोर्ट तो किया अगर बम नहीं मारे। शर्मिला, आपके शहर में जलसे हो रहे हैं, एमकेएम की भी रैली है बाय द वे, आज PS 127 का इलेक्शन है परसों, उसके सिलसिले में तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, अब जबकि एक सियासी वैक्यूम की बात हो रही है, तो तीनों जमातों ने मेरा ख्याल है इग्नोर किया कराची को। और ये थोड़ा सा आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अब तक कोई एफर्ट नहीं की कि वो वहां के वोट बैंक को अट्रैक्ट करे कम अज कम। शर्मिला जी शुक्रिया अस्मा। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि कराची के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर किसी खौफ के जनरेट हो रही है। यहाँ पर जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अपने PS 127 के अंदर जलसे कर रही है, पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है। और अच्छी बात यह है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। कराची में होता ये था कि एक खौफ की सजा होती थी कि जलसों के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो जाए या कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जिससे नुकसान लोगों को पहुंच जाए। तो अच्छी बात यह है कि आज 6 सितंबर है, एक बहुत ही अहम दिन है हमारी पाक अफवाज के लिए, हमारी पाक बहरिया के लिए, हमारे उन शहीदों के लिए जिन्होंने 65 की जंग के अंदर हम सबके सर फख्र से बुलंद किए थे। और आज के दिन पे मैं समझती हूँ कि अगर आप कराची के मुख्तलिफ मकामात पे देखें तो एक तरफ तो PTI का जलसा हो रहा है, मलीर के अंदर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, दीगर जगहों के ऊपर प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। एंड आई थिंक कराची इतना एक इम्पोर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होता है तो वो बहुत फोकस में रहता है। मेरे अपने ख्याल में, जाती ख्याल के अंदर, इमरान खान साहब का अपना ख्याल होगा कि देखिए कराची में बहुत स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, और कोई भी जमात अगर यहाँ पर अच्छा काम करे और खुल के करे तो वो अपनी जगह यहाँ पर बना सकती है। कराची का दिल बहुत बड़ा है, हर किसी को समेट लेता है, और इमरान खान साहब ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो अमली तौर पे हमें फिर उस जलसे के बाद नजर नहीं आई। देखिए, वन ऑफ जलसे करके चले जाना ये बात नहीं। कराची में अगर आपने लोगों का दिल जीतना है तो आपने मुसलसल काम करके दिखाना है। दुरुस्त बात है। और अच्छा, ये बात है शर्मिला, लेकिन ये बात मैं शफकत साहब से पूछूंगी, और उस्मा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है लाहौर से, उनसे भी बात होगी कि क्यों आखिर PTI वहां नहीं जा सकी। और इस वक्त चूंकि जो सिचुएशन है उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश करी है। पाकिस्तान जिंदाबाद आज उनका जलसा भी है, कितना कामयाब होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें उज़मा बुखारी साहबा ने भी ज्वाइन किया है। उज़मा, ब्रेक से पहले शायद आपने सुना हो, हम कुछ बात कर रहे थे कराची में PTI के जलसे की, तहरीकों का मौसम है, ज़बरदस्त पानामा के ऊपर रोड शोज़ हो रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त रोड शोज़ हुए लाहौर वगैरह के अंदर। ये जो बीच में रेफरेंसेस दे दिए इलेक्शन कमीशन ने भी और स्पीकर साहब ने भी, ये तो बड़ा मुतनाज़ा नहीं हो गया उनका किरदार और इलेक्शन कमीशन का भी? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो गुजारिश ये है कि आपका ये कहना कि बड़े ज़बरदस्त शो हुए हैं, मतलब आपकी राय है, उसका एहतराम जो है वो हम करते हैं, लेकिन वहाँ ग्राउंड पे क्या था और मतलब कितने लोग इकट्ठे हो सके, जो एक समंदर आना था। और आज भी 15,000 कुर्सी लगी है कराची के अंदर, लेकिन एक समंदर ने इकट्ठा होना है और तारीखी जलसा होना है। सो मतलब, और अभी भी जो आपके TV चैनल्स दिखा रहे हैं आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ भी खाली हैं, सो तारीखी जलसा होगा।
اس کے اوپر اب بات یہ جو آپ نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ متنازع ہو گیا ہے، مطلب یہ بھی اب آپ کی رائے ہے، لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو ریفرنس پی ٹی آئی نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں جمع کرایا تھا، پاناما پیپرز میں خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ پاناما پیپرز میں کہیں پر بھی پرائم منسٹر صاحب کا خود کا نام نہیں ہے، ان کی فیملی کا نام ہے، یعنی وہ انڈائریکٹلی ان کا نام ہے اس کے اندر. اور اب یہ جو عمران خان صاحب والا ایشوز ہیں، یہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر الزامات ہیں. سو اس لیے اور الزامات بھی کوئی مطلب چھوٹے موٹے نہیں ہیں، جو الزامات وہ دوسروں پہ لگا رہے ہیں وہ تمام الزامات ان کے اوپر خود موجود ہیں. آف شور کمپنی کا چھپائے جانا، اکتوبر 2015 تک اس کا کام کرنا اور اس کو شو نہ کرنا. الیکشن کمیشن میں جو آپ نے پیپرز، نامینیشن پیپرز جمع کرائے، اس میں اس کا بالکل کوئی جو ہے ذکر نہ کرنا، یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے. اور اس کے اوپر نااہل ہونا بڑی ایک سمپل، دیکھیے جو اسپیکر ہوتا ہے، لا یہ کہتا ہے پرائما فیشائی اس کو دیکھنا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کو بھیجے جانے والا کیس ہے یا نہیں. اب عمران خان صاحب نے جو کنسیلمنٹس کیے ہیں وہ ڈائریکٹلی فیس آف اٹ نظر آتے ہیں، اور اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں میں نے فلیٹ جو ہے وہ کب بیچا اور یہ بنی گالا کی زمین کب خریدی گئی ہے اس سے پہلے کی بات ہے. سو یقیناً اب یہ بھی ایک فیس آف اٹ سامنے ایک چیز نظر آتی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، ان کا کام ہے ان کے پاس ریفرنس کا آنا، ان کو آگے الیکشن کمیشن کو بھیج دینا. اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سب کو بلایا ہے، سب کو اچھا جی، الیکشن کمیشن نے ایک ایسی درخواست کے اوپر ایک ایسی درخواست کے اوپر 28 ستمبر کو بلایا ہے عمران خان صاحب کو، جو کہ ایک وکیل صاحب جو ہے انہوں نے جمع کرائی ہے، ویسی ہی ہے جیسی دانیال صاحب نے کرائی ہے. سو الیکشن کمیشن اور پرائم منسٹر کے خلاف بھی بہت سی ہیں، لیکن ان کو مہلت دے دی گئی ہے. تو پھر یہ اداروں کو تباہ کرنے کی بات جو خان صاحب، ان کے اوپر تو پہلے سے پینڈنگ ہے، نہیں ان کے اوپر تو پہلے سے پینڈنگ ہے، ریفرنس نہیں. جو پہلے یہ اس میں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کی جو پٹیشن ہے اس میں آلریڈی 8 تاریخ کی پیشی ہے، جس کے اوپر ہم سے جواب مانگا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو ہم نے انشاءاللہ وہاں جمع کرانا ہے. سو یہ مختلف طرح کی دیکھیں پٹیشنز ہمارے خلاف تو پھر مطلب ABCD آپ سوچ بھی نہیں سکتی کون کون سی فریولس قسم کی پٹیشنز جو ہیں وہ ہر روز جمع ہوتی ہیں. ہم تو غصہ نہیں کرتے. اور پھر عمران خان صاحب دیکھیے، مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ چیخنا چلانا کس چیز کا؟ آپ خود کہتے رہے ہیں آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کا کام ہے ایکٹ کرنا، آپ کا کام الزام لگانا نہیں ہے. آج اب جب آپ سے سوال پوچھے گئے ہیں تو آپ چیخ رہے ہیں. یہ ویسے یہ چلانا بنتا نہیں نا، پھر جس نے جو کیا ہے اس کو وہ ثابت کرنا پڑے گا. یہ لڑائی تو اب لمبی لڑی جانے والی ہے. پاناما پیپرز میں نام آئے وہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. یہ لڑائی تو اب لمبی لڑی جائے گی اور قانونی بھی ہے. اور سڑکوں پہ آپ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو قانون کے ذریعے سے. لطیف کھوسہ صاحب کا ریفرنس بھی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا کسی بچے سے آپ پوچھ لیں کہ عمران خان ایک طرف اور نواز شریف ایک طرف، ان میں آنیسٹ کون ہے؟ عمران خان کی ساری سیاست اس کی ایمانداری پہ ہے. نواز شریف صاحب کی ساری سیاست ہم جانتے ہیں، 1980 میں ایک فیکٹری تھی، آج وہ اربوں پتی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی. سو اس لیے یہ چھوڑیں ان باتوں کو. لیکن میں تھوڑا سا فیکٹس پہ آتا ہوں. اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نواز شریف صاحب نے اپنا ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے. پیناما پیپرز میں جو چیزیں باہر آئی ہیں اس کے بعد، اور حسن نواز کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں حسین نواز کا، تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میری جو ہمشیرہ ہیں وہ اس کی ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشل اونر ہیں. اب اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہیں تو نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھی. ڈیپینڈنٹ کا ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں پاناما میں ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں آیا، شاید اس لیے اسپیکر نے ان کو اس وقت ایشو اور ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جب آپ ریفرنس بھیجتے ہیں نا الیکشن کمیشن، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے وہ بڑا ایک لیگل اس کا ایک قید ہے، لیگل کہہ دیا ہے کہ ڈکلیریشن ایسٹ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جزو ہے. بہت سارے ممبرز ابھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس بنیاد پہ، بلکہ ہمارے ایک ایم این اے بیچارے کو تو ڈسکوالیفائی کر کے وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں اپنا رائے حسن نواز صاحب. یہ گوشوارے کے اوپر صحیح ٹھیک. نواز شریف صاحب نے جو اپنے گوشوارے داخل کرائے اس میں انہوں نے اپنا مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ دکھایا. اس کو اردو شاید ہوگی کہ کیا ہوگی اردو، ان کے اوپر کفیل ہونے ان کی، اور ان کی کوئی جائیداد ڈکلیئر ہی نہیں کی. مریم صاحبہ نے تو بلکہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ میری نہ پاکستان میں کوئی جائیداد ہے نہ کوئی باہر جائیداد. اسی طرح صفدر صاحب جو ہے ان کے ہسبینڈ، انہوں نے بھی اپنی بیگم کی کوئی جائیداد ڈکلیئر نہیں کی. تو یہ ان کی پیشی بھی تھی، یہ ایک انتہائی
टेक्निकल इशू है, जिसको टेक्निकली इसको कानूनी एतबार से देखा पैनामा जाएगा। लीक्स एक डिफरेंट चीज है। पैनामा लीक्स में नाम आए हैं इनके बच्चों के जो ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं और जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो ऑफशोर कंपनियों ने प्रॉपर्टीज खरीदी जो इनके फ्लैट्स हैं, लेकिन इस वक्त जो स्पीकर के पास रेफरेंस था इसका ताल्लुक उससे नहीं है। नहीं है, ठीक है, उसका ताल्लुक तो उसमें और चीजें भी हैं, एक मुझे मिनट, बात उसमें पर उसमें एक और जी। उसमें और चीजें भी हैं हाँ। जो आपको बाद में नजर आएंगी। हाँ। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा, जो स्पीच की थी उसके बाद 85 में जो मिले थी, और उस पे मैं आती हूँ, लेकिन सलमान मुजाहिद बलोच साहब, उस्मा मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सारी तहरीकें हैं, ज़ाहिर है अब ये किसी एंड की तरफ जाएंगी, और शेख रशीद साहब ने आज कह दिया कि दोनों शरीफों में से कोई एक शरीफ रहेगा, तो सर ये तो बड़ी खतरनाक बात है। असल में शेख रशीद साहब तो दिल के जले हैं ना, अच्छा, तो वो जब उनको स्पीकर साहब बात नहीं करने देते तो बाहर रोस्टम पे आके बात करते हैं। इन्होंने भी 2 दिन पहले तकरीर में भी कहा, ये भी सोचने की बात है स्पीकर साहब बात क्यों नहीं करना देते। 2 दिन पहले तकरीर में भी ये कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनवारंटेड है, उन्होंने बहरहाल उनको दावत दी उनकी है। राय उन्होंने राय दी, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इससे पहले आप ताहिरुल कादरी साहब ने कसास तहरीक का आगाज़ किया, शुरू किया, दूसरे मेरे ख्याल में 1 माह से चल रहा था। उसका जो इख्तिताम हुआ वो कोई ना समझ में आने वाला कि इख्तिताम हुआ और फिर आगे का मल्ला क्या ईद के बाद। तहरीक इंसाफ का भी यही हुआ, इतना हाइप क्रिएट किया गया लाहौर की सड़कों पे, लोग उस्मा साहिबा बता रही हैं कितने लोग थे, मीडिया ने तो बहुत बताया, उसका भी कोई ईद के बाद छोड़ दिया गया। अगर यही 4 सवाल इमरान खान साहब को करने थे तो थ्रू मीडिया भी कर लेते जो उन्होंने लास्ट तकरीर में किए। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है आसमा, हमारा कंसर्न ये है जो ताहिरुल कादरी साहब ने जो निकात उठाए हैं कि जी रॉ के एजेंट्स आते हैं, शरीफ बरादरान की फैक्ट्री में काम करते हैं, भारतीय एजेंट है, फिर वो पुलिस और वेरिफिकेशन आज उन्होंने कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब से ज्यादा बड़े मुजरिम प्राइम मिनिस्टर चले हम तो ये हैं खान ना, साहब ने कहा। हम तो सभी हैं ना नहीं, लेकिन आप तो अल्ताफ हुसैन आपका हिस्सा नहीं है ना सर, हम तो चले सभी है ना, हिस्सा नहीं है, लेकिन हम पे भी इल्जाम, हम मान लिया। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के जो इल्जाम आते हैं उनको कोई तो इन्वेस्टिगेट करे, कोई तो उनको बुला के पूछे, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस ले ले कि भाई अगर कोई मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात ये ताहिरुल कादरी साहब ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी पैसा इंडिया गया है पिछले 3 सालों में, सही क्यों गया है? ये बड़े बड़े जबरदस्त फिर और एक मैं रेफरेंस की इल्जामात। बात कर लूँ मैं, लेकिन शायद वो सन ऑफ सोइल है, कोई इस पे नोटिस नहीं लेगा। लेकिन रेफरेंस की बात करूँ, देखिए स्पीकर साहब का ये प्रेरोगेटिव है, बिल्कुल शफकत साहब की बात बजाय कि हम ये समझ रहे थे 30 दिन गुजरेंगे और सभी बाय चले डिफॉल्ट जाएंगे। वो सब चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रैली हुई है लाहौर की, उसके बाद अचानक शायद उन पे भी प्रेशर आया लीडरशिप का, क्योंकि देखें बेसिकली उनकी जो लॉयल्टीज पीएमएलएन के साथ है ना। स्पीकर तो पीएमएलएन के ना 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 ना, मतलब वो तो सबके ये हमारा हाउस के हैं। मिसकंसेप्शन है। अच्छा, मिसकंसेप्शन है, ये रिवायत रही है। जब भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कौमी असल में कोई रेफरेंस आया है, स्पीकर ने हमेशा उसे रिजेक्ट किया है। हाँ। अपोजिशन वाले को कर दिया, चलो उनका ना करते, महमूद खान अचकजई का ही भेज देते, तो एक बैलेंस तो हो जाता, उनके ऊपर भी गद्दारी का इल्जाम बैलेंस है। तो एक हो जाता। अच्छा, लेकिन ठीक। बैलेंस ही नहीं कर आजकल पाए। वैसे ये गद्दारी के नए नए इल्जामात लग रहे हैं, एजेंट्स बन रहे हैं, लेकिन ये आज कहा है उन्होंने कि मुझे अब कुछ कहना है। जी जी उस्मा जल्दी से कह ले, फिर मैं ब्रेक ले लूं या ब्रेक के बाद कहेंगी आप? नहीं, मैं पहले सिर्फ 2 लाइनें कह जी। लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद डिटेल से बात करूंगी। अभी तो बात है ना, मतलब ये जो अभी सलमान मुजाहिद साहब कह रहे हैं, देखिए ताहिरुल कादरी साहब तो जो गुफ्तगू फरमाते हैं, अब तो मतलब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी ज़हनी तवाज़ुन के ऊपर शक होता है। उनका ये कहना कि आप देखें कंट्रोल लाइन के ऊपर जो है वो फायरिंग भी प्राइम मिनिस्टर कराते हैं, मतलब इससे ज्यादा कोई लग़्व बात हो सकती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जो रमजान शुगर मिल में कॉल ट्रेस हुई है बकौल इनके कुलभूषण यादव के साथ, वो या तो जिन्होंने ट्रेस किया उन्होंने बताया होगा, या जिनके साथ बात हुई उन्होंने बताया होगा। मतलब अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं वो, मतलब सीजनल आते हैं मुल्क के अंदर, एक जो है बिल्कुल तलपट करके हर चीज, और फिर ये है कि उनका बार बार जो वो कह रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब वो तो ये उस्मा फिर आपकी गवर्नमेंट को चाहिए ना, आपकी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट गिरनी करे। चाहिए, हमें लाशें गिरने का प्रोग्राम है। ये ऐसा फिर क्यों उसके नहीं हो बाद आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि क्या हो ऐसा रहा है? क्यों नहीं हो सकता कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट कराए, आपकी गवर्नमेंट कहे कि आपने इतने बड़े इल्जामात लगाए हैं, आइए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, दिखाएं उनके हाथ में जो सबूत थे। आप लोग क्यों नहीं कहते उनको, क्यों नहीं लेके जाते उनको अदालत के अंदर? देखिए, नहीं, बात ये है कि कहीं ये सारे इकट्ठे होंगे तो फिर है ना। अब ये देखिए ना, इलेक्शन कमीशन में भी चले गए, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कह दिया पिछली पिटीशन के ऊपर, मेरा ख्याल है मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और आखिर कोई फोरम होगा तो उसके ऊपर ना आप जो
जो मर्जी माइक का इस्तेमाल करें, आप खड़े हो जाएं और जो मर्जी कहना शुरू कर दें। अब आपको खुद को आपको मालूम होगा आसमा कि जो मोदी साहब की शान में ये कसीदे पढ़ के आए हैं इंडिया के अंदर, उनके ये स्टेट गेस्ट रहे हैं वहां पर गुजरात के अंदर, और वहां पर ये जो है वो शाहाना अंदाज से फिर के आए हैं। ये अच्छा, अजीब चूंकि बात है। और पैट दूसरी पैट बात का कोई इसमें नुमाइंदा नहीं है तो मैं पीटीआई के ऊपर ही बात करूंगी। मैं पैट पे नहीं आती। पीटीआई के ऊपर आप देखिए जो उन्होंने आज वैसे इमरान खान साहब ने कहा है आज, मैं ब्रेक के बाद सलमान साहब आपसे भी और शफकत साहब से पूछती हूँ, ये कहा है आज उन्होंने कि अल्ताफ हुसैन या बानी जो मुत्तहिदा कहते हैं उनसे ज्यादा बड़े मुजरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। या तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, करेगा कौन इन्वेस्टिगेट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले सलमान साहब आपने कुछ सवाल छोड़ने थे और फिर हमने ब्रेक ले लिया। जी आसमा, मैं सिर्फ पीटीआई पीएमएल उस्मा बीबी के लिए बस दो बातें। एक तो इन्होंने 2 पॉइंट अपनी बातों में कर दिए कि एक तो जिसे मैं मिस कर गया था कि कुलभूषण का राब्ता, बल्कि कॉल वहाँ से ट्रेस हुई रमजान शुगर मिल से, और एक और इन्होंने पॉइंट कोट कर दिया ताहिरुल कादरी साहब का, उस पर ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें। और दूसरा जो शेख रशीद साहब ने कहा है, यानी आप क्या रिस्पॉन्ड करें कि इनको क्या पता है कलभूषण ने वाकई कॉल की थी वहां पे या नहीं तो की इतना थी? ये ऑथेंटिसिटी से कह रही हैं ये, बल्कि मैं तो इसको समझूंगा कि एक तरह से ये कन्फेशन कर रही हैं कि ताहिरुल कादरी साहब की बात को रिट्रेट करके, जो आई थिंक कि उनको बीइंग मतलब रिप्रेजेंटेटिव पीएमएलएन यहाँ नहीं कहना चाहिए था, हम तो कहें, लेकिन अब इनको ये चाहिए कि एक कोई ऐसा फोरम, ये खुद कह रही है ना, एक फोरम ऐसा हो जाए जिस पे तमाम चीजें, जैसे बानी के खिलाफ है, साबका बानी के खिलाफ हमने तो है, कहा ना कि जी हम तो हैं ही, सो कॉल्ड हम तो हैं, लेकिन ये पानामा का इशू आया, कोई फोरम अब तक नहीं है, 4-5 जगह पे चीजें चली गई, अब ये इशू आ गया तो कोई अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगेगा तो मैं अपनी सफाई कहीं तो दूंगा। सही बात है। दूसरा भी शेख रशीद ने जो कहा है कि एक शरीफ रहेगा एक शरीफ जाएगा, उस पर क्या कमेंट करते हैं? ये बड़े मासूमाना सवाल है वैसे ये। हाँ, आज ऐसे लग रहा है जैसे सलमान साहब जो हैं वो उनको जो है वो दूसरी पिच पे आके खेलने जो है उसकी जरूरत पड़ गई। पहले तो बात ये है जहां तक उस कॉल की बात है तो ये बिल्कुल बेमानी और लग़्व बात है। ये वो वही बातें हैं जो वो पहले भी करते रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब, और उनके बारे में जो हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है उनकी ज़हनी हालत के बारे में, मेरा ख्याल है उसके बाद तो शायद जो लोग उनकी बात को सीरियस लेते हैं, मैं क्या कह सकती हूं, उनकी ज़हनी बात है। मैं भी मीडिया के ऊपर, मैं सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि वो अपने टिश्यू से पसीने साफ करके तबरकन औरतों को बांट रहे हैं, तो उसके बाद मतलब उनके बात पे तो बात करना वैसे ही फजूल है। और दूसरी बात, छोड़ दे, ना बात करें, इतनी लंबी बात हो गई है। शेख रशीद साहब जो है उनका प्रॉब्लम है, वो ऑल पार्टीज कैंडिडेट होके पिछले इलेक्शन उन्होंने तमाम पार्टियों को साथ मिला के वो इलेक्शन जीत पाए, और जो अभी लोकल बॉडीज हुआ उसमें 2 यूनियन काउंसिल जीत पाए हैं टोटल अपने हल्के के अंदर, तो अंदाजा लगा लें कि वो खुद 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। नहीं, मगर उन्होंने किसी के कंधे पे उस्मा साहिबा, अगर उनकी इतनी अहमियत नहीं है, एक सेकंड उस्मा बीबी, एक सेकंड, अगर उनकी इतनी अहमियत नहीं है तो काला शाह काको में पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने क्यों उनका नाम लिया कि पिंडी वाला फाल निकालता है? प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाम इसलिए लिया सलमान साहब, अहमियत तो आप खुद दे रहे हैं। जब बहुत इररेलेवेंट लोग भी जब मतलब एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको बात इसका मतलब ये नहीं है कि पीएमएलएन बौखला गई, निकालता रहे 2013 में पता लग जाएगा, इसका मतलब कई दफा पता लग गया। उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के कंधे पे सवार होकर जलसा करते हैं, कभी किसी के कंधे पे सवार होकर जलसा करते हैं, उनके खुद की हैसियत एक कॉर्नर मीटिंग करने जोगी तो है नहीं, और वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आती जो बंदा अपनी सीट नहीं जीत सकता उसको मीडिया पे 1-to-1 अकेले बिठाया होता है गुफ्तगू करने के लिए, उसका ऊपर बात करनी है हमारे साथ, पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है, जवाब भी दें हम। अच्छा, मैं बिल्कुल शेख साहब का सवाल आपसे नहीं, शफकत साहब करें, बताइए शेख रशीद की पार्टी के दूसरे बंदे का नाम बता दीजिए, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताइए। अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने तो भी बड़े अरसे से 1-to-1 किया भी नहीं, किसी को भी नहीं पता ना। अच्छा, वो अकेले ही लीडर है, फिर वो कहते हैं मुझे पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का स्टेटस दे दो, वो कैसे दे दें भाई शफकत साहब? लेकिन ये जो मामला मैं उस्मा शेख साहब के स्टेटमेंट का मैं सिर्फ तज्जिया, क्योंकि शफकत साहब को तज्जिया निगार भी कहते हैं, समझते भी हैं। हुआ वो 7 दफा एमएनए पीएमएलएन के टिकट पे हुआ। अच्छा, अब शफकत साहब ये जो आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया मैं नहीं समझती कि आप उसको उनका जवाब देंगे, आप जाहिर है कि आप पीटीआई से हैं, लेकिन तज्जिया क्या है 2 शरीफों में से एक शरीफ का क्या? ये वैसे मैं उस्मा साहबा की इतला के लिए
کہ ایسی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں شیخ رشید صاحب اور نواز شریف صاحب بغل گیر ہو کے ایک بوسہ لیتے دوسرے ہوئے کے بوسے لے رہے ہیں. تو یہ بڑے ان کے چہیتے تھے بڑی بہت دیر. سارے لوگ بوسے ایک دوسرے کے لیتے رہے. پرویز مشرف نہیں لیتا رہا. پرویز مشرف تو آپ کو پپی تک بھیجے اس نے تحفتاً عمران خان صاحب کو. پپیز سر اچھا یہ کوئی آپ کو کوئی خاص اطلاع آئی ہوگی مجھے نہیں ان کو بھیجے تھے ریفرینڈم کے موقع پہ. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اچھا بہرحال مجھے اس چیز کا نہیں پتا. میں تھوڑی سیریس گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا, میرے لیے پروگرام کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ دیرینہ ان کا تعلق تھا اور ان کے بڑے قریبی تھے. باقی وہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ان کو سپورٹ کیا اس الیکشن میں اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جیتے. اور خان صاحب نے کہا کہ کسی زمانے میں کہ میں اگر ان کو میں پیون بھی نہیں رکھنا چاہتا اپنے, مگر اس طرح کی بھی میرا خیال ہے حیثیت ہے ان کی. میرا خیال ہے اس وقت وہ کہیں اور ہوں گے. تو بہرحال جہاں تک یہ بات کیا رہا ہے سر آپ نہیں, مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی. جائے گا یا رہے گا مجھے یہ بات کی آپ کا تجزیہ کیا نہیں, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس قسم کی اسپیکولیشن اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ انتہائی عزت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. بہت کچھ کہنے کو ہے. ہماری سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بات کرنے کی کوئی کمی جیسے نہیں ہے. کراچی کی ہم بات کر رہے تھے, وہ شیخ صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, آپ کی جماعت بھی ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر میں جلسہ بھی ہوگا. کراچی آپ اتنی دیر سے کیوں گئے؟ آسما میرا خیال ہے کہ ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی, نہیں کی. اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کراچی نگلیکٹ ہوا ہماری طرف سے. حالانکہ شرمیلا کہہ رہی تھی کہ جب پہلے جلسہ نہیں ہوتا تھا, ہم نے 2011 میں جلسہ کیا 25 دسمبر کو, اس کے بعد 2014 میں 5 دن کے نوٹس پہ بہت بڑا جلسہ کیا, اور اب ہم 2016 میں کر رہے ہیں. لیکن جس قسم کا سسٹینڈ ورک سندھ میں اور کراچی میں, بلکہ سارے سندھ میں ہمیں کرنا چاہیے تھا, وہ ہماری کمی رہ گئی. وجہ کہ آپ کسی کے کہنے پہ میرا خیال ہے وہاں پہ گئی ہے, یا اب چونکہ وہاں پہ متحدہ کا ووٹ بینک. نہیں کہنے کی بات نہیں ہے آسما, ہر وقت ہر چیز کہنے کے مطابق نہیں ہوتی. نہیں, اس میں یہ ہوا کہ جو زیادہ پنجاب کے اوپر فوکس, نہیں یہ بات بھی نہیں ہے. جو دھاندلی کے خلاف ہم نے تحریک چلائی اور دھرنا ہوا اور 5, 6, 8 مہینے اس میں لگ گئے, پھر پیناما پیپرز آ گئے ہیں. تو بہرحال کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ رورل سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی جتنی بھرپور طریقے سے جا سکیں. اضافہ کروں کہ خان صاحب کو اب چاہیے کہ تھوڑا میچور پولیٹکس کا مظاہرہ کریں, بجائے یہ کہ کراچی میں جا کے ایم کو ہدف تنقید بنائیں, بلکہ اپنی صفوں کو بڑھائیں, اپنی اپوزیشن کو بڑھائیں, اپنی طاقت کو بڑھائیں. ایک چیز میں کہنا چاہ رہا تھا, سلمان صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کئی دفعہ